İyi günler sayın seyirciler. Ew metînê wek eloka ew kotekê zaroka îro li ser ban TikToka xwedikê jîr û zane û bûye şîretkarê meqirneçî û heywana. Birayê delaller meqirneçîler zorlemîş bûne. Zorlemîş bûne dibêjin em ê îro ji îro pê de vîdeo ew live ser qehreman êzîdî çêkin û vîdeoyê wan bela bikin bi zimanê Tirkî û em ê ji birayê xwe Tirk re bişînin. Birayê xwe Tirk re. تفهم كده وقتا بمثلا دين بن برايوان لوقتا بمثلا كردستاني بن دشمني وان وقتا يكي يزيدي بكي تركا دركبي تشاواب دشمني مرة دركبي لأوي خبابي جنج بيلا وشكالا تركا وقت مثلا دمكي هنكي دجيج علي سوري وعراقي وان قومي فيديو سورتي قهرمان ازيدج عربا ربشين ودبي دريه جامعه دار قينا تازان من ما بتشبشي ابجينها خد انا ما كن بطرفي دنا دشمني ولاطي خراب تفهم كري خو بابي جوان زاني چما خو بابي جوان از جور بيجم ابيلر چما جبرگو دشمني وان او خساندنا گونك بوان ونهشنا بيگونكن برايمن هيلك بوان وننن ميراني وزلامتيا وان هاتيا كشن او سمبيلي وان طاوطاو را كرنا وكرنا بلنگي خوش برولوجي ایروش گوتنه قهرمان ازیدی zorlanmıştı ben. Nabi valla alem te haber aj bahveriya qahraman ezidi radi hatta qahraman ezidi bersevedi. Nabi valla alem sajari haber av gotnaş qahramana bedi no qahraman berseva vadi hatta jarke nabi rayma. Rahim. Hatta kudi وحتى كان يونا حنكي خوب خوبكن وننب قهرمان ازيدي بكن حتى قون امالن ونجابل كيه كوريم بكن ونجابل ولاطا ناكن يعني السقا لقورا حقا كيري كريش كرير باشا براستي افدج من جوارا باش مع احترامي جي قجرة وشرباني سري تشيرا طبعا او انساني بيروز نشمرا سلاو للرئيس هايدي ابيلر قردشلر ابلالر zorlamış ne ben zorlamışlar. Silah vuruz.